भाइयों वाह 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 ए बेडकी तांडेर में जेने मारुति रहा कसा हवा वर मंदिर बांधे और कळशेरो वर्धापन दिन पहिला वर्ष जेने वाढदिवस कसं ओ पद्धती हा ये तांडेबाई नागरिक वाह 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 सुजान नागरिक छ तांडेबाई नायक नसाबी हसाबी कारभारी सरपंच उपसरपंच मेंबर अधिकारी पदाधिकारी हवा सेहेन आवडा मोठो खटाटोप करतानी आवडा भलो जेवण कीजे वाह 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 आणि जेवण करतानी मोठी मोठी दिंडी बोलाय हवा जेने अखिल भारतीय बंजारा कवी गणेश महाराज हा वसोद बुलंद तो बुलंद आवाज हमार लीलाबाई यंत मत्रा घेऊन ती बला दे वाह 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 बलाय हा म्हणून मस्त ले देव भजन हा अब तो उपकर नाके जाओ आणि माई दुसरोच खुटा काढणार के हवा भजन तो दाढीच करे था भजने काही छे पण विषय असो छ वाह वाह मारोची राया जैन कचा हा जेरो विषय छ दवळीदार होळी न कळू हा आणि होळीदार दवळी न कळू न कळो हवा बराबर होळीदार बुमडी मारच हवा आणि दवाळीदार थोडी मेरा मागच हा मेरा कोणी मागे दे रे जेरो वर्म जेन बुमडी मारो करायची हवा अरे वो बुमडी काही पडो कोणती हा हाई बापू लारजे बेटो छ तांडे माहिती भार बेटो छु वाह 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 शेन विघ्न दबावलो छु हवा वने कुण प्रमाण दिनो हो हा हाई बापू आहेच किमेती वाह वाह वरो विषय गाणू लागत रे हवा भली गाव बापू तुम्ही मन काही करे छेनी छे ने न लेणू न देणू हवा ने आवगो सहज हवा येऊन गाडी कोणी हेती आहे ना हवा गाडी मार स्वतःला मेलो छु भार वाह 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 चालो भामो को चालो हवा आता छमको बेंडकी जाड़ो मैं आता लार घंटा है का आए तो हवा अब चलो आओ जाड़ो करता के आओगो हाँ करण शतशा प्रणाम करण तुम्हार मुंडाग नतमस्तक को ज्यादा न बोलतो हो वाह वाह। लगेच कार्यक्रम में शुरुआत सेवालाल महाराज की जेठालाल महाराज की जवान मुखी आदिमा शिव शक्ति भवानी की देव तुले वसंतराव नाईक की गरुवर्य भोला सिंह महाराज की बनाऊ भरोसा माऊली गेला बनाऊ बजारारी माऊली गेला मन पदाओ करताली दुनिया घुमाई रहो ए खुलेरी बाली गेले यारी बागी रटार मारे गावळ्यारी या वाडाला सुवा आबाली बुडा सुबेला अरे दुराला सुमेर जोज अब आरू लागो घर सळा दे दोया यारी काचा केलो दिवाला माई का फुरेरी अब सारी रात जो जगाए हो करण चराचर वास्कळ आदिमा शक्ती कुलगुरु सेवादास महाराज बन भजन शिकायो वाह वाह वो इनके मेरा ज्ञान कैसो पूता हमारा कतनी कतेसो नाती अरे सारा सारो गुरु बिचारा हम रहे उनके साथी हाँ वो सोपते में रेवाड़ था वाह वाह। वो सवाचे में रेवाड़ था हवा और हमारो मार्शालो किशन हाँ विषय लगन वालो भाई मोट के माटी मोटो वाह वाह
अरे माटी तो कधी त्याचं बाई तो कधी त्यायचं वा बाळे बोलत पडेल महाराज એનો જન્મ કઈ છે એનો જન્મેલો ઠિકાણ કોણ છો છે હા કોઈ કેરળ સુટી માહિતી કોઈ કેરળ માતે માહિતી વાહ. કથી કો કુણસે માહિતી અરે હુડરતમ ભજન લેવા हा એને बरोबर ભજન કચ કઈ हा वा. छेनी માર સદાઓ ગરીબે રે ઘર વેગી ચોરી માર સદનાઓ ગરીબે રે ઘર વેગી ચોરી માર સદનાઓ ગરીબે રે ઘર વેગી ચોરી હવે એમ ગરીબ કોણ અને શ્રીમંત કોણ દોરે ભાગ પડી જાય ટકડા પડી જાય ભજને वा वा ગનફીન કાયલું નહીં हा मत 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 बटन दाबो की एक्सलेटर चालू कर હે આ લીલાબાઈ કેરીचं બાई મોટ છે हा ગણેશ મહારાજ કરો તો માટી મોટો ચારે છો તમ મોટે પણ આયસો કતેથી हा वा તમારો ગામ કુણસો છે હા. માર સદનાઓ ગરીબે રે ઘર વેગી ચોરી માર સદનાઓ ગરીબે રે ઘર વેગી ચોરી જેન ભરોસો કાચા બિચારો परशुराम महाराज लिंबोटी ગરીબે રો નસીબ હોતા ખરો જ્ઞાન ધની રહે ગરીબે રે ઘર વેગી ચોરી માર સદનાઓ ગરીબે રે ઘર વેગી ચોરી आपण गरीब छ कोण हा वा गरीबचं इमान वा 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 विमान म्हणजे हा विमान केन केजीने केन के सत्य सत्य मन क्या वा रे वा वा अब सत्य मन क्या हा वा सत्य मन क्या कुण बोलायो कोण बोलायो सत्य मन क्या कुण बोलायो हा. ये कमाटी घालो रे हुशार भाई वा भाई बो हाटे माई लीधो भूतो जार अरे वा फेको आंगणा गरीबे रे घर वेगी चोरी मार सजना हो गरीबे रे घर वेगी चोरी एक माटी घणो होशियार हा वा हाथे माई मुठी भरी लीधो जार जार. आंगणे फेक दिनो हवा. आणि केन बोला मालम से काही हा कुकडे ना ती 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 आ हा अब कुकडेन काही मालम हा यांग काय करायला जोको मन जार घाटो कुकडो आयन टेस्ट दळा पकडी हो हा वा दळा पकडी दो हो हवा. कुकडो दळा खायला लगो हो हवा. मुं प्रेती मारो रे झपाट मारे मारे बो शाबास લીધો થારી કારાડી ના તોટ बोल भाई बोल કાટ નાખો રે ગરીબે રે ઘર વેગી ચોરી માર સદના હો ગરીબે રે ઘર વેગી ચોરી यानी विश्वासेर घर चोरी किदे हा विश्वास किदो रे विश्वास किदो कुकडो विश्वास किदो हा जार खाय ना गो ना करो जार खायला विश्वास किदो हवा. आणि उपरेची माटी झपट मारो हा बाईन पाणी उकळायला लगाड दिलो वा. आणि पकडो कुकड्याला मुंडी काट नाको विश्वासघात है गोनी महाराज विश्वासघात किदे रे तम हवा विश्वासघात करू हा 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 कुकड्यान बोलावो छो नडी कटावो छो हवा विश्वासर घर चोरी वा. आत्राज कोणी एक बंगाला बेठो पाणी में वा भाई बो एक टांगे पाहू बारो भेला शाबास शाबास साधू मानो रहे इस बाटे घरा वेगी चोरी मार सजना हो इस बाटे घरा वेगी विश्वासर घर चोरी करे वाचो तम हवा बराबर अरे हा बंगला उभं पाणी मग एकी टांगे उभा वा. माचळीन काही वाटो हवा. बाई काही याचो साधू उभंच आहे हवा. यार पगू पडा काही हा माचळी केरी पगू पडा काही बंगला ना. काही साधू र काही हा रे काही साधू हेतो कोणी
हवा बंगला वाटत देखो माचळी हा. माचळी बिचारी भोळी हवा देखो नहीं बाई मन क्या कचरी भोली रच हवा नहीं तुम्हारे कुछ दर्शक हो थांबो हवा हवा बाई मन क्या कचरी भोली रच हवा. बाई साधू आयच आयो. अरे साधू ने येऊ कसाई हेतो हवा वटा माचळी लिधो मुंडे माम भाई बो, भाई बो. वरो घाटा की दो जीवाडान अरे वा वटाले गोरे इकडे घरा वेगी चोरी रा. हार सदना हो इकडे घरा वेगी चोरी रा. आत्राज कोणी बंगलानिया साधू दुसरो आहे हो आयो भर दो पेरला एक साधू आवच आवच कपड़ा पेरन भगवा कपड़ा पेरन हा आणि घर माटी मन क्या कोई न रेण हो वा बाई बाई करतो आवच हा बाई बाई करतो आजूबाजू देखत एवढी एवढी हवा आणि पण बाई कोई माटी मन क्या नंतर काय है वा भोजाई आओ घाल्याची का हवा अरे विश्वासर घर चोरी सर कत माटी जन कत बाई सर हा. आब तमणे भजन ले होता हूं तू देखच कडवारो हवा. आणि बाई कुछ आणि माटी कुछ वाह. ये धरती पर कोईच कोणी रे वा ब्रह्म विष्णु महेश हवा तीन देव निर्माण वेगे हा तीन देव निर्माण वेगे वाह, वाह. जरा ब्रह्म केला गो ब्रह्म हवा. विष्णू केला गो विष्णू हा. आपण सारे केला गो आपण जनगानी तयार करेल सांग वा वा आणि तो केला गो लोकून आपण पैदा करेल हा. यानं बाई आणि माटीर गरज लागत वा रे वा. आपण बाई आणि माटी लाया कते ती लाया जरा भगवान केला गो काय का अरे जनता लाया हवा पण आब कसो तम खेळ की देतो तम हवा नाही आत्रा भले मन क्या गोळा किदे हवा आत्रा भले मन क्या गोळा किदे वा वा. गोळा किदे जरा येऊन खायन काहीतरी लागत करता तम किदे हा कारण तम बुंदी चपाती वरण भात भाजी किदे 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 हा. आणि हमने खायन घाले वा रे वा का खायन घाले हम आरे ती बवडीची हवा मन क्या पैदा है नी जेरांग अन्न तयार किदो पण अन्नच कुणसो तयार किदो अन्नच कुणसो तयार कुणसो फळ तयार किदी या वा वा वा. अनु बाई तयार करे वाला छे हवा. अनु बाई कुणसो छे अनु माटी कुणसो दीज कड़वा के जाऊं छु वाह. मारे कार्यक्रम में रांधू छु हा अन्न कुणसो तयार तम खादी काही हवा. आणि तम पिदी काही वाह. आणि तम कुणसो अन्न तयार किदी हा. आणि भजन करत सकस हवा नाही बाई मरच का माटी में अरे हिळ हवा अरे बाई आई की ती हा. जरा उ बाई कुणसो काम किदी हा. आणि कुणसो खायन घाली वा माटीन स्वयंपाक करतो आहे नी रे हवा ही बाई म्हण क्या स्वयंपाक कर पण स्वयंपाक किती कुणसो कुणसो किती अंगाडी आन तयार करो आन खाय सारू हवा आणि कुणसो आन छे हा कारण हमारा डोकरी पेनार गीत बोली 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 काही गीत बोली काय की बापू पेनार डोकरी गीत बोली हा. आणि गीत कत्यन बोली काय की पाणी घालायला पोसिये नारे रोधार पाणी घालायला पोसिये नारे रोधार पाणी घाला पोधिये नारे रोजार पाणी घाला पोधिये नारे रोजार पाणी घालायला पोसिये नारे रोधार पाणी घालायला पोसिये नारे रोधार पाणी घाला पोधिये नारे रोजार पाणी घाला पोधिये नारे रोजार आणि बाईन माटी किमेची आजोगो के जाऊं छू हा. आणि आता त्यांग भजन मुकाबला करो का हवा व त्याची सुट्टी माहिती बेबी माहिती बाई निकलीच कोणती वा 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 हे लबाड वाटेची हवा करण काही नाम केव्हा बाळू लक्ष्मण राठोड जाधव हे जाधव साहेब समिती 51 रुपयात भेटमळी भेटीबद्दल धन्यवाद कार्यक्रम आहे ना हा. सुरुवात हा. वो बाई कुणस काही काम केली काय बड़े हूँ से थी पोसिए नारे रोधार बड़े हूँ से थी पोसिए नारे रोधार पाणी घाला पोधिये नारे रोजार पाणी घाला पोधिये नारे रोजार घरेला थी पोसिए नारे रोधार घरेला थी पोसी बाई नारे रोधार
કીધી वाह પણ બ્રહ્મા વિષ્ણુને કે લાગો હા. પણ વિષ્ણુ રેન કે લાગો મહાદેવ કન વિભાગ સભા કે લાગો हवा જેન બારકા ભાઈ મહાદેવ છે ની વાહ, વાહ. ઓરકન વન તૈયાર કરતો આવે છે હા. અને હું તૈયાર કરે છે હા. પણ મહાદેવ ને પેલા હે હા. સ્વામી હા. તારે છે અમારો કામ ભાગે ની કે લાગો વાહ, વાહ. કાઈ સ્ટાર કન હા. અને મારે જ કન છે ની કે લાગો બાઈયાની માટી ધી वाह 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 બાઈયાની માટી ધી છે હા. પણ મહાદેવ આપણે કન બાઈયાની માટી ધોઈ છે પેલા કઈ छ छ જમણો હાથ हाँ माटीरो માટીરો છે વાહ. ડાવ હાથ बाईरो छ બાઈરો છે હા, વાહ. પછી મહાદેવ સ્વામી વિચાર કીધો वाह જનગાની તૈયાર કરે છે हाँ જનતા તૈયાર કરે છે કરેલ છે. તો મત તૈયાર કરું છું કે લાગો હા. મને તમે સપોર્ટ કરો वाह 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 સપોર્ટ કરો हवा કાલ પરમ હાઈકોર્ટ જજ હાઈકોર્ટ में जज आसे छिजर उनका के लगो वाह वाह ये जनता के लगो आसे छिजर के लगो काकरोच हवा झुरळ के लगो झुरळ हा. एक टांडरो अमेरिका में रह. हा. वो ते त्यान पार्टीच काढला कोणी हवानी काकरोच जनता पार्टी हवा का काढो हा. जो फुटून वा वा. कारण ब्रह्म केला गो महादेव ना हा. कार्टून तयार कर भाग लागो कू करायची वाह वाह काही तयार किदो हो हाँ काही तयार किदो हो काय कीधो? हुबरगो हा. हुबरगो वा. आणि माटी कंती वोज माटी कंती एक माटी तयारी हो हा. आणि वोज माटी कंती एक बाई तयारी वा रे वो वा. बाई रे माटी रे नाम केदो न भजन करो भजन दुनिया माई कासेला केरो मागे छे અને દુનિયા માઈ રે કાસેલા કેરો અને દુનિયા માઈ રે કાસેલા એ કઠોરી એ કઠોરા કલ મેલે આવાગે તા હીરા દુનિયા માઈ રે જાગે માઈ રે કાસેરો કેલા मैं फटफट के तो आरा गोड़ा जी भजन करू नी मैं हवा वो भाई के वो माटी कन थी वाह वाह एक माटी जन्म हो हाँ वो नाम से स्वयंभू मनु हवा स्वयंभू मनु स्वयंभू मनु हाँ. और दूसरी बोर भाई नाम से शत्रुपा અને શત્રુપા શાબાશ हाँ એને કહો ભજન हवा સ્વયંભુ મનુ વાહ, વાહ, વાહ. અને શત્રુપા દોઈ જલમેન આવે છે हवा દોઈ જલમેન આવે છે वाह वाह અને ખૂબ દંશ લાગે છે બીતન હા. ગળે દંશ લાગે છે બીતન હવા. અને બર્મ કે લાગો કાઈ કા? તારકતી થોરી થોરા पैदा हेज के लागो वाह 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 उन वाया लगाड़ हाँ. હું કે લાગો ये तो दोई भाई छे हवा भाई बहन लगे वाह वाह એનું વાયા કુ કઈ કરા વાયા કુ કઈ વાયા કરા કરો 36 વર્ષ બીતન છે લગે એનું વાયા કરે છે छ छ વાયા કરે છે હવા. વાયા કરે છે વાયાર ભાઈ બામણ લાગે છે वाह रे वाह બામણ લાગે છે હવા. પણ બામણ કતેથી લાયची બામણ કતેથી ભાઈ ભેલે રોવાયા લાગો છે વત બામણ કુળે આયો છોરી છોરા રોવાયા લાગો છે વત अरे पुराने में भजन लो रे तम हवा येन शिवपुराण के शिवपुराण वाह 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 शिवपुराण अध्यासी हवा भाई भेले रोवाया लागो देवत बामणा कुळे आयो तेरा छोरी छोरा रोवाया लागो देवत बामणा कुळे आयो तेरा इथून फेकली दोरी के लागो पुण्यात नेऊन टेकली टेकली कधीच काही कडरो कधी घोळ हवा डायरेक्ट पुन्हा डायरेक्ट पुन्हा पुन्हा इथून फेकली दोरी गेला हो हा, पुण्याला जाऊन पुण्यात टेकली. जाऊन टेकली अरे टेके तो हवा टेका वाह 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 पण वर विचार करो हो हवा कारण ये भजन ऊपर हमारो प्रकाश मारुति राठौड़ आणि उत्तम शंकर राठौड़ दोई समती 101 रुपये भेट मिळी भेटी बद्दल धन्यवाद कार्यक्रम में शुरुआत वाह. अब दोईरो वाया लागेलो छे हा. आणि वतेजी તમાર हमार उत्पत्ति छे वाह 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 दोईरो वाया लागेलो छे हवा તમાર हमार उत्पत्ति छे खरे छे. खानपान कतेची उत्पत्ति छे नी वाह 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 आणि गावात हवा पाकाण भजन गाय છે हवा. छोरी छोरा रोवाया लागो છેવટ બામણા કુળે આયો તેરા
भाई भेने रोवाया लागो सेवत बामणा कुळे आयो तेरा हे परमा के रोव विषाणू ने छोरी छोरा रोवाया लागेला बोल भाई बोल पचवाया कशी लागो सेवत बामणा कुळे आयो तेरा छोरी छोरा रोवाया लागो देवत बामणा कुळे आयो तेरा हमसे भाई बहन अवलादेर छा हवा हम भाई बहन अवलादेर मन क्या छा सारे छा माटी बाई हा बुड़काम भाई बहन छे छ दोयरो वाया लागो छे हवा. पण बाल बच्चा वाया लागो हा. पण बामणे खून के दो वा. आणि वाया लागो हा. बाल बच्चा कतरा ये बाल बच्चा कतरा तीन छोरी आई जल मेला ती देखा वो उधर ना काही जगे माका माकी रे सेवत बामणा कुळे आयो तेरा छोरी छोरा रोवाया लागो देवत बामणा कुळे आयो तेरा आता ती बुडकाचं बयानी माटी रो हवा तीन छोरी वा वा अब भजरे आगेर खेळायचं आहे हवा बारी जे राहायचे तीन छोरी कुणसी जन्मी हवा दी छोरा कुणस है वाह, वाह। અને हमार उत्पत्ति कते थी भी हा न ब्रह्म छै विष्णु छै कोई छै वाह, वाह। हमार उत्पत्ति कती भी हवा आणि हम छा कोण हवा गोर माहिती हम गोरमाटी अलग काही जाते कना पडगी वा 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 आपण 18 पगड जाते रुमायची कुणकुणी भी भी. ये 5 जणा कधी आडियो हवा आणि 5 जणा कधी उत्पत्तीचा आणि 3 छोरीरो नाम हा. आणि 3 छोरी वाया केर सोबत किदे हवा आणि वाह. दी छोरा बोडी कटेची लाय हवा असो विषय मानतो बाई आणि माटीरो अर्थ कळच हवा. हाई रे गया तेरा वात वात. अब जेरो कार्य कर रे छो हवा जेरो कार्य कर रे छो बराबर. हाई छोरा छ केरो हा वर याडी कतेर कतेर. वर बाप कतेरो हो हवा. हाई तो विषय गाव हवा नी हा हा कारण तुकाराम महाराज क्यों क्यों येने क्यों हो हा कीर्तन बिर्तन करायचे नाही आता हवा नी तो तुकाराम महाराज ये छोरान क्यों काय क्यों एक गुंडान क्यों गुंडा सी गुंडा वारे का गुरु तेरी लोकेम लगा रो झंडा झंडा क्या गुंडा बनेगा रे तू हा. ऐसा कोई गुंडा रहता है क्या क्या गुंडा अरे ये गुंडा छे हवा झंडा लगाडो छे वाह. विघ्न टाळ्याओ छे हवा. आणि तुकाराम महाराज अभंगेम क्यों हो काय हे शरण शरण हनुमंत हे शरण शरण हनुमंत शरण शरण हनुमंता शरण शरण हनुमंता ये तुम आलो राम दूता ये तुम आलो राम दूता तुम्हारो राम दोता तुम्हारो राम दोता ई काळो गण्या हा घर बेशा कोण दिनो मन हा ई काळो गण्या तुम केरे છો ની हवा ई गण्या काय आचोच काय हवा नी મારી બહેને મારો हवा એને જ કઈ આઈ ની हवा અને ઓને કેરોच वा वा લારી બિચારી ખટાટોપ કરન કિમેची गोळा कर लावून किन केरी છે हा ગણ્યા મે ફાટા પાડરોસ पण તમે दोन छोडो छु आप કેને वर नाने लागे ये रे गए हवा म તો કેરો છું हवा ઓરો નસીબ દોરેમ છાસ वा 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 म છે ઓરો વિરોધન हवा કે રે हा गणेश महाराज रे ગણેશ મહારાજ हा नी अब हमें महाराज क्यों लागत नहीं महाराज तुम हम कहीं गए। बोलो એ શરણ શરણ હનુમંત એ शरण शरण हनुमंता એ તુમ આલો રામ દોતા એ તુમ આલો રામ દોતા तुम्हारो राम दोता વાહ 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 तुम्हारो राम दोता शरण शरण हनुमंता तुम्हालो राम धुता वाह
काय भक्तीच्या वाटा हा. मज दावे असू हनु कुण केन केला गो वा अभंग्यम तुकाराम महाराज के तुकाराम महाराज वा वा भंडारो करे तो हनुमाने रहो हवा आणि तुकाराम महाराज काही केतो को मालूम छे चेनी चेनी तुकाराम महाराज वने केला गो हा शरण शरण हनुमंता हा. तुम आलो रामदूता दूता. आणि काय भक्तीच्या वाटा वा रे वा. मज दावया शुभ सुबटा तुकाराम महाराज केलो बापावर मारुती राया हवा तू केला वो रामानी सीता छाती मसाऱ्याची छी, छी. हाई कुणस्तार भक्तीच छरेच. आवडी भक्ती तो कुणस वा, वा. हाऊ भक्तीरो मार्ग हमनेन वता हमनेन તારો કળશ લાગો છે વાહ, વાહ. અને કળશેર ઉપર हवा કળશેર ઉપર हा કળશેર ઉપર हा हा તારો મોર બોલ રહ્યો હતો મોર એમ बोले કા છે વાહ. તાર આવડી ભક્તિ કેલા હમાર માં છે નહીં चेनी રામ રામ એને અને લક્ષ્મણ એને આયરાવન મૈરાવન ચોર લે ગે हवा અને ચોર લે ગે જના वाह वाह મૈકાવતી નગર ગે વાહ. મૈકાવતી માંથી લાવાળો તું છી हा મૈકાવતી માંથી લાવાળો તું છી છી, છી. અને મૈકાવતી ગેચી જ કું ગેચી જ करंट टाइगरो बंधनचा भाइयो शत्रुपा हा आणि स्वयंभू मनु वाह वाह और कन 5 बाल बच्चा है गे छ हवा. आणि 5 बाल बच्चा पैकी 3 छोरी छ हवा आणि 2 छोरा छ वाह, वाह. अब छोरा नाम काही छ हवा आणि वो 3 छोरी कोणशी छ हा. आणि वाया केर सोबत करे छ वाया केर सोबत करे आरू लागो दयाळू तो दयाळू लागो सेवा कालाए बोला अरे याव तू वेळा घरी वेगी हे याऊ के गो सेवा भोला सबग तारी वाटे अब बोली बोला राम सेना मिठी बोली बोला सेवा लालाए बोला बोला तू दिवेला चला पडी आता जेठे जे घरा सुते जे गा मगा जो तम दिने संधी 10-15 मिनिट તમારો ધન્યવાદ બેન્ડ કી ચાણેરો ધન્યવાદ दोई महाराजरो धन्यवाद आत्रा बोलतो मी मारो कार्यक्रम आता समाप्त हो असो जाहीर करतो जय शिवालाल जय शिवालाल एक माइक लेन खनको के देऊ नीलाबाई कते तो तेजे पाव लवकर लवकर 5 मिनिटं रांगा आलाव शिकर 5 मिनिटे राहा